Soal nomor 31. How large can mahogany be? A. Less than 5 feet in diameter. B. More than 6 feet in diameter. C. About 100 feet in diameter. D. Over 150 feet in diameter. Untuk menjawab soal nomor 31, kita bisa melihat kalimat pada paragraf pertama baris pertama. Mahogany is a very large canopy tree, sometimes reaching over 150 feet in height, with trunk sometimes more than 6 feet in diameter. Yang berarti, mahogany adalah pohon kanopi yang lebar, kadang mencapai tinggi lebih dari 150 kaki, dan diameter batangnya kadang mencapai lebih dari 6 kaki. Jadi bisa disimpulkan, mahogany bisa mencapai diameter lebih dari 6 kaki, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 32. What makes mahogany becoming increasingly rare? A. Its size. B. Its exploitations. C. Its quality. D. Its value. Untuk menjawab soal nomor 32, kita hanya perlu melihat kata kunci yang disebutkan dalam soal untuk kemudian dicari dalam teks tersebut. Adapun kata kunci yang disebutkan dalam soal adalah rare. Kita bisa menemukan kata tersebut dalam kalimat pada paragraf kedua, yaitu mahogany is perhaps the most valuable timber tree in the whole of Latin America and has been heavily exploited for most of the century. Yang berarti mahogany adalah menjadi pohon yang paling berharga di seluruh Amerika Latin dan telah dieksploitasi secara besar-besaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa mahogany menjadi bertambah langka karena dieksploitasi, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 33. And is already extinct in parts of its original range. The synonym of the underlined word is A. Survive. B. Vanish. C. Stay alive. D. Uncommon. Untuk menjawab soal nomor 33, kita perlu melihat persamaan kata yang sesuai dengan konteks pada kalimat tersebut. Kata extinct pada kalimat tersebut memiliki arti punah. Jadi kata yang memiliki arti yang sama dengan kata extinct adalah vanish, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Teks berikut ini untuk soal nomor 34 sampai dengan 37. A man with his donkey carrying 2 sacks of wheat was on his way to the market. After a little while he was tired and he rested under a tree. When he woke up from his nap, he couldn't see the donkey and started searching for the donkey everywhere. On the way he met a boy. He asked the boy, "Have you seen my donkey?" The boy asked, "Is the donkey's left eye blind, his foot lame, and is he carrying a lot of wheat?" The man was happy and said, "Yes, exactly. Where have you seen it?" The boy answered, "I haven't seen it." This made the man very angry, and he took the boy to the village chief for punishment. The judge asked, "Dear boy, if you hadn't seen the donkey, how could you describe it?" The boy answered, "I saw the tracks of a donkey, and the right and left tracks were different from this. I understood that the donkey that passed there was limping, and the grass on the right side of the road was eaten, but the grass on the left was not. From that I understood that his left eye was blind. There were wheat seeds scattered on the ground, and I understood that he must have been carrying a load of wheat." The judge understood the boy's cleverness and told the man to forgive the boy.
Soal nomor 34. The text shows that the boy knew about the donkey based on A. The clues that he saw, B. The words which people said, C. The report made by passers-by, D. The people who told him. Untuk menjawab soal nomor 34, kita bisa melihat dalam kalimat-kalimat pada paragraf ketiga. The boy answered, I saw the tracks of a donkey and the right and left tracks were different from this. Yang berarti, anak laki-laki tersebut menjawab, aku melihat jejak keledai dan jejak sebelah kanan dan kiri berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa si anak laki-laki bisa mengetahui tentang keledai tersebut melalui petunjuk yang dia lihat. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 35. And I understood that he must have been carrying a lot of wheat. What does the underlined word in sentence refer to? A. The donkey, B. The traveler, C. The man, D. The village chief. Untuk menjawab soal nomor 35, kita bisa melihat kalimat sebelum atau kalimat itu sendiri. Dalam soal ini, kita bisa melihat kalimat sebelumnya. Kata he yang dimaksud dalam kalimat tersebut mengacu pada kata donkey pada kalimat sebelumnya, sehingga jawaban yang tepat adalah A.